Lord Pawan sir has rightly said that state has got no permanent enemy or permanent friends but permanent interest. State का interest बहुत important होता है, उसका फ़ायदा बहुत important होता है, लेकिन उसके दोस्त भी बदलते रहते हैं और उसकी दुश्मनियाँ भी बदलती रहती हैं according to its interest. तो अगर हम अमेरिका और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनमें भी यही कहानी हमें नज़र आती है और आज हम इसी ही को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका की हमेशा से अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस रही है, चाहे वो कोल्ड वॉर एरा हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के लिए हो, वॉर एंड टेरर के लिए हो, लेकिन आपको हमेशा इंटरेस्ट नज़र आएगा अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर. लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट ख़त्म होता है वहीं पे ही पॉलिसी भी चेंज हो जाती है. तो अब जब ये लिमिटेड काउंटर टेररिज्म की कॉपरेशन पे बात करने लगी है ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान हुकूमत के साथ, स्पेशली जो वाइट हाउस के सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर काउंटर टेररिज्म सेबेस्टियन गॉर्का, उनकी स्टेटमेंट आई है और वो ये कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं और हम बात करना चाहते हैं और तालिबान हुकूमत भी उस पर एग्री है. तो ये सारी चीज़ें जो लिमिटेड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन की तरफ जा रही हैं, इसका रीजन पे क्या इफेक्ट होगा, साउथ एशिया पे क्या इफेक्ट होगा, सेंट्रल एशिया पे क्या इफेक्ट होगा, पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा. और 2021 के बाद अमेरिकन कम बैक होगा इस रीजन में, तो उसको चाइना कैसे देखने वाला है, उसको रशिया कैसे देखेगा. तो ये चीज़ें हम आज के इस प्रोग्राम में कवर करेंगे. अब अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो अगस्त 2021 में अमेरिकन फोर्सेस का पुल आउट हुआ अफ़गानिस्तान में से. वो यहाँ से चली गई और तेज़ी से वाइंड अप किया उन्होंने चीज़ों को और पीछे रह गया क्यास. उस क्यास में टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ने. तो डी फैक्टो तो हुकूमत हो गई अफ़गानिस्तान की, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जितने भी उनके अगेंस्ट जितनी भी फोर्सेस थे उन सबको उन्होंने क्रश किया और अल्टीमेटली हुकूमत स्टार्ट कर दी. अब वो जब उस हुकूमत स्टार्ट किया तो उस हुकूमत स्टार्ट करने में इंटरनेशनल रिएक्शन बहुत सीरियस सामने आया, जिसमें अमेरिका ने स्पेशली उसमें अफ़गान एसेट्स को फ्रोज कर दिया और फिर उसमें उनके ऊपर वीज़ा उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया. तो ये वो चीज़ें थी जो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए थी कि दे हैव टू लुक इनटू the reforms, they should bring the reforms in अफ़गानी सोसाइटी, स्पेशली ख़वातीन, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ें. इस पर बहुत बात करी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई. लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से ज़रूर हुई कि अब अमेरिकन हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम लिमिटेड काउंटर टेररिज्म पे बात करेंगे. तो यहाँ पे इंटरेस्ट कहाँ पे आ गया इनका? तो इंटरेस्ट आ गया आईसिस खुरासान, राइज ऑफ आईसिस खुरासान, अनदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रेट है ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी. अब वो जो थ्रेट सामने आया है, जो इनका म्यूचुअल इंटरेस्ट बन गया, तो उन्होंने वो इसको क्लोज लेकर आ रहा है इनके रिलेशन को. और अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात भी कर रहे हैं, अब ये ओवर द हराइजन मिलिट्री ऑप्शंस की बात भी की जा रही है. तो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजीज़ आईसिस खुरासान को करने के लिए अफ़गानिस्तान और अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों राज़ी हैं. लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करता था, कभी एक मैसेज कन्वे करने का रोल करता था, जो पाकिस्तान पे बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर था. तो उससे पाकिस्तान बाहर आया और साथ ही साथ आईसिस खुरासान का जो राइज़ है वो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है, स्पेशली पाकिस्तान का बलूचिस्तान और केपी का रीजन. तो उसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा. सिमिलरली अगर पीस आता है अफ़गानिस्तान के अंदर और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम होती हैं तो सी पैक की एक्सपेंशन होती है और वो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए भी. सो चाहे हम उसमें पीस की बात करें, रीजनल पीस की, या हम उसमें जियो इकोनॉमी की बात करें, तो पाकिस्तान का एम्फेसिस इन दोनों चीज़ों पे. और ये कोलैबोरेशन जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की होने वाली है तालिबान गवर्नमेंट के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदे में है. सो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं. लेकिन इंटरेस्ट किसके लिए ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होगी? वो होगी चाइना के लिए और रशिया के लिए, बिकॉज़ उनको पता है कि उनका जो इफ़ेक्ट है उनका जो असर है इस रीजन में वो कम हो जाएगा. देखें 2021 से लेकर आज तक, जब से तालिबान की डिफेक्टो गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, उस डिफेक्टो गवर्नमेंट में को किसी ने भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं किया. लेकिन 2 महीने पहले इसको
رشیا نے ریکگنائز کیا. تو رشیا ایک از دا اونلی کنٹری جس نے اس کو اوپنلی گورنمنٹ آف طالبان کو اوپنلی ریکگنائز کیا ایز اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آف افغانستان. چائنا نے لمیٹڈ ڈپلومیٹک ٹرمز بہت عرصے سے قائم کیے ہوئے ہیں اور چائنا اور افغانستان کے درمیان بہت سارے ڈپلومیٹک اکنامک ٹائز بھی ہیں اور تیزی سے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا بھی کہ چائنیز فارن منسٹر کا وزٹ بھی تھا اسی منتھ کے سٹارٹ میں افغانستان میں. پھر یعنی وہ ٹرائی لیٹرل کائنڈ آف ان کا اس وزٹ تھا پاکستان، چائنا اور افغانستان. تو چائنا کا یہ بڑھتا ہوا جو اثر ہے افغانستان میں وہ بھی امریکہ کے لیے ایک کائنڈ آف میسج تھا جس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کہ یو ایس یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دوبارہ تو آنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے لمٹ کرنا ہے یہاں پہ رشیا اور چائنا کے انفلوئنس کو بھی. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا موٹیو ہوگا. تو یہاں پہ وہ ڈیول انٹرسٹ سے آ رہا ہے. تو ڈیل میکر تو مسٹر ٹرمپ فیمس ہیں اپنے ڈیل میکر اور پیس میکر جو وہ ان کا نیریٹو ہے اس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں پر آئیں گے، لیکن فائدہ بھی ہے ان کے لیے. اسی طرح طالبان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ آئسس خراسان کے رائز کو روک سکیں گے اور ان کی ڈپلومیٹک اور جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ بہت ساری کم ہو سکتی ہے، کیونکہ آبویسلی ان کو پھر امریکن سپورٹ ہوگی. سو یہاں صرف کاؤنٹر ٹیررزم کی بات نہیں ہوگی. پھر جب امریکہ آئے گا تو یہاں پر پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے نئے اتحادی بھی آئیں گے، بہت سارے نئے ڈائنامکس بھی ہم دیکھیں گے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے اندر. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ امریکہ کو باہر نہیں رکھ سکتے ہیں بلکہ وہ موجود ہوگا ان سب فیصلوں کے اندر. سو امریکہ کی پریزنس یہاں صرف کاؤنٹر ٹیررزم تک نہیں ہوگی بلکہ وہ یہاں پر پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا پہ بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. اس پہ چائنا اور رشیا کے پریزنس کو، ان کی انٹرسٹ کو یہاں پر کاؤنٹر کیا جائے گا. یہاں پہ پریزنس امریکن صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنے بہت سارے دوسرے انٹرسٹ کے لیے بھی یہاں آ رہا ہے. اس میں کاؤنٹر کرنا ہے پریزنس آف چائنا، کاؤنٹر کرنا ہے بڑھتی ہوئی پریزنس رشیا کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہونے والا جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں امریکن پریزنس، امریکن شیئر اور امریکن نظر کہ کیا ہو رہا ہے اور کس کو کس طرح سے چلنا چاہیے. تو امریکہ کی وہ جو نیچر ہے نا ٹو بی پریزنٹ ایوری ویئر، تاکہ وہ ایک بگ باس کا رول پلے کر سکے، تو وہی بگ باس کا رول پلے کرنے کے لیے وہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ امریکہ کی اس ریجن میں واپسی سے کیا چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور اس خطے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی ہوں اور ہم نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملیں گے کسی اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے. تھینک یو.